You give up? Kitty is very fast. And we are too slow. Oh, look at you, so soon? Haven't you heard about the bee and the earthworm? Listen. In the beginning, there were two little worms who lived in a garden. They were called Sam and Rocky. They were friends and ambitious. They would look at the beautiful flowers for hours and dream of touching them. But both of them were very small and moved very slowly. One fine day, they decided that they have to reach the flowers. They started jumping toward the flower in the morning. It was until noon they jumped, but they couldn't touch the flowers. They were sweating and panting. But to fulfill their dream, they had to keep jumping and not stop. Rocky says he wants to quit, but Sam keeps on pushing him. By trying continuously, their jumping has improved a lot to give up just now. If they give up now, they'll never see the flowers again. Life will be the same, miserable. Sam keeps motivating Rocky, but finally Rocky gives up. He stays down on the ground. Sam is sad that his friend is not with him and he has to finish the journey alone now. The sun is getting on top. Sam rests for a while and starts to jump again. He feels scratch on his back. He touches it and feels like growing some soft wafer-like plates on his back. Gradually it grows and becomes his wings. Sam can move his wings now. He moves his wings and flaps them to move forward, and now he can't believe it. He can fly. He flies on top of the flower and even farther into the sky to see the whole garden. It is so beautiful. He has never seen anything like this. He sits on the flowers and touches them and never comes back. Meanwhile, Rocky keeps crawling on the ground eating soil. Today we know Sam's kind as the bees and Rocky's kind as the earthworm. See? You should never give up. Never, ever, ever. Halo Papa Mama dan juga anak-anak serta rekan guru KBTK Maria Bintang Laut. Jumpa lagi di dalam program layanan bimbingan konseling melalui sharing video parenting bersama Ibu Ari. Pada kesempatan kali ini, Ibu Ari ingin berbagi mengenai mengembangkan growth mindset anak untuk motivasi belajar lebih optimal. Nah, tadi kita sudah disuguhkan lewat cerita tentang cacing ya. Bagaimana mereka memiliki keinginan, memiliki tujuan, kemauan untuk melihat bunga yang indah. Tadi dikisahkan ada Sam dan Rocky ya. Nah, pada awalnya mereka sangat terkesan dengan keindahan bunga itu dan ingin sekali menyentuhnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata salah satu dari mereka, Rocky itu menyerah. Dia merasa kelelahan tidak bisa menggapai bunga yang indah tadi. Tetapi temannya, si Sam, dia tetap mempertahankan keinginannya, tujuannya, harapannya untuk bisa menyentuh bunga yang indah itu. Nah, ini menjadi sebuah gambaran untuk mengantarkan kita pada sharing pada saat ini. Bagaimana mengembangkan growth mindset anak untuk memotivasi belajar lebih optimal. Nah, apakah Papa Mama sudah pernah membaca buku tentang Mindset The New Psychology of Success? Sekarang juga bisa ya Papa Mama browsing di internet tentang growth mindset ini. Banyak sekali
cerita ataupun narasi yang menjelaskan tentang growth mindset. Growth mindset ini pertama kali dikenalkan oleh Carol Dweck. Dia seorang profesor psikologi di Universitas Stanford. Dan dia mulai meneliti tentang pola pikir pertumbuhan. Ya. Jadi Dweck ini tertarik dengan manusia dan belajar mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dan minatnya ini dia tekuni, dia gumulkan terus sehingga menjadi sebuah penelitian dan karya ilmiah dan mendapatkan penghargaan, gitu ya. Dan ini bukunya sampai saat ini masih dipakai, bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang-bidang lainnya. Nah, Dweck ini mengamati mengapa orang bereaksi berbeda terhadap kegagalan dan apa artinya hal tersebut pada kesuksesan di masa depan mereka. Dalam satu kesempatan wawancara pada tahun 2012, Dweck ini mengatakan dia terpesona tentang bagaimana orang-orang itu mengatasi kegagalan atau hambatan. Nah, dia itu penasaran kenapa beberapa siswa menyukai tantangan dan orang lain yang mungkin sama-sama berbakat menghindari tantangan atau bermain aman. Nah, dia pengen banget ketahui apa penyebabnya, gitu ya. Sehingga dia melakukan penelitian dari sejak tahun 1970-an. Kemudian pemikirannya ini dibukukan pada tahun 2007. Nah, hasil pemikirannya ini melalui buku Mindset: The New Psychology of Success, Dweck mendapatkan penghargaan di dalam kontribusi ilmiah dari asosiasi yang terkenal, Asosiasi Psikologi di Amerika pada tahun 2011. Dan pada tahun 2017 dia mendapatkan Yidan Prize untuk penelitian pendidikan dari hasil kutipannya tadi. Nah, ini ya. In one word, effort is a bad thing. It like failure. Mean you are not smart or talented. If you were, you wouldn't need effort. In the other word, effort is what makes you smart or talented. Ya, ini kata-kata yang cukup terkenal dari buah pemikirannya Dweck tadi. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, Ibu Ari ingin mengajak papa mama, juga rekan-rekan guru melihat satu video berikut. There are two types of mindset we can cultivate. One that embraces problems as opportunities to learn, and one that avoids them, often out of fear to fail. People that avoid conflicts can be described as having a fixed mindset. Those who see problems as interesting challenges have a growth mindset. Sometimes we like to switch from one to the other. People have a fixed mindset because they believe that basic qualities like intelligence or talents are fixed traits and that these traits are responsible for success. They often like to document past achievements. With a growth mindset, people believe that new abilities can be developed through practice. This view creates the love for learning that most great leaders and artists have in common. For them, life becomes an exciting journey with endless opportunity to figure out new things and advance. To develop a growth mindset, Dr. Carol Dweck, the Stanford University professor who coined the term, advises leaders, teachers, and parents to celebrate trying. Teachers should applaud students for any grade if they studied hard. Parents should encourage their children to develop any new skill they are interested in. Doing this will make them learn the skill of learning, which will also help them back in the classroom. To illustrate the difference in everyday life, let's observe two imaginary kids. Jay thinks you've either got it or you haven't. Anne knows that she can learn anything if she wants it enough. At physical exercise, Jay avoids challenges. When it's time to jump over the vaulting horse, he's afraid to look stupid and be laughed at. Anne embraces any challenge. It's exciting, it's fun. She knows that failing is part of learning, and if she tries hard, at the end, nobody will laugh at her. Jay avoids feedback.
If the teacher tells him how to improve an assignment he has been working on, he takes it personally. Anne knows that to improve, she needs to listen to constructive criticism. She also understands that it's not her that is being assessed, but the results of her work on that one day. Jay always takes the easy road. For example, he likes escalators and hates to take the stairs. When he is practicing the guitar, he stops the moment he's getting stuck. Anne usually doesn't even take escalators. She jumps up the stairs, counts every step in her head, and enjoys feeling the blood rushing through her veins. She practices the drums every morning for 15 minutes. Not that she always enjoys it, but she knows that effort is part of a journey to a more fun life. Anne likes to see others succeed. It inspires her. She knows that if she motivates her friends to get better, she herself is likely to grow too. If his friends try new things and succeed, Jay feels threatened. He's afraid that their success will put pressure on him to do more with his life too. Modern companies look for employees with a growth mindset because they solve problems and persist despite obstacles. To spot the right ones, some ask during the interview whether the job applicant believes if managers are born or if management is a skill learned. Jay thinks that managers are born. Anne gets the job. Neuroscientists support the idea. They confirm that the brain grows like any other muscle in the body, with training. Studies show that adopted twins tend to have higher intelligence compared to their siblings who stayed with their biological parents. The difference appears to come from the higher educational levels of adoptive parents and shows that nurture is more important than nature. A simple switch in how a person views a situation can mean the world of difference. Not just the outcome of that situation, the outcome of that person's place in life. As the late poet Samuel Beckett once said, "Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail better." What do you think about the concept? Is it overly simplistic? And if you buy the idea, do you believe it is possible to make a permanent switch from a fixed to a growth mindset? Please share your thoughts in the comment section below. Tadi sudah sedikit banyak kita melihat ataupun mendengarkan bagaimana fixed mindset dan growth mindset. Di sini satu kata kuncinya adalah di mana kita mau berusaha, Tuhan pasti memampukan. Tetapi jika seseorang mampu, tetapi dia tidak mau, ya apakah dia akan berhasil? Sampai sini cukup jelas ya Papa Mama ya? Jadi ada sedikit perbedaan di mana orang-orang yang mengembangkan growth mindset ini selalu melihat sebuah tantangan, itu menjadi sebuah kesempatan dia untuk belajar, mencoba, melatih gitu ya. Bukan sebagai sesuatu beban, tugas ya. Jadi tidak bersifat statis. Di sini kalau untuk orang-orang yang kecenderungannya memiliki fixed mindset, keyakinannya bahwa keterampilan seseorang itu tidak bisa diubah gitu ya. Padahal sebetulnya mau kita sudah berusia pun selagi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk hidup, pastinya kita diberikan kesempatan juga untuk belajar, mencoba. Nah, permasalahannya tadi, apakah kita mau atau tidak? Jika kita mau, pasti kita diberikan kemampuan. Tetapi seorang yang sudah memiliki kemampuan, jika dia tidak mau berusaha, ya pastinya hasil yang diperoleh juga sebatas apa yang menjadi usahanya itu tadi. Nah, di sini growth mindset itu perlu kita latih, perlu kita kembangkan sejak anak-anak masih usia dini, ya. Jadi growth mindset ini kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin kita bisa kenal dalam istilah pola pikir seseorang, di mana individu yang memiliki growth mindset adalah mereka yang akan selalu percaya bahwa bakat yang dimilikinya selalu dapat dikembangkan.
ya. Bakat ini dalam banyak hal ya papa mama, tidak terbatas hanya bakatnya saja. Tapi kita juga bisa melihat dari segi kayak seperti kemampuan atau tugas perkembangan. Ya, kalau kita bicara di sini anak-anak usia dini, tugas perkembangan mereka apa? Misalnya toilet training, gitu ya. Kemudian kemandirian, kemudian mengelola emosi yang sebelumnya perlu kita kenalkan dulu apa itu emosi, ya. Emosi-emosi dasar, kemudian bagaimana mereka mengelolanya itu di dalam sebuah komunitas saat mereka bersosialisasi. Di sekolah itu adalah tempat di mana anak mempraktekkan kemandirian. Nah, belajar mandirinya di mana? Ya pada saat anak-anak berinteraksi dengan anggota keluarga saat di rumah. Pada saat mereka waktu belajar makan, pertama kali diberikan kesempatan nggak dengan orang tuanya gitu ya, untuk mereka mencoba makan sendiri, mencoba berbagai macam makanan gitu ya, yang menjadi kesukaannya. Itu sebetulnya juga masuk di dalamnya gitu ya, salah satu cara untuk mengembangkan growth mindset ini. Nah, kalau misalnya anak-anak kurang terstimulasi dengan hal-hal yang kompleks, yang bervariasi, sehingga kecenderungannya untuk memiliki fixed mindset itu sangat mudah gitu ya. Karena mereka mungkin akan cenderung tidak mau atau tidak berani untuk mencoba, tidak ingin mencari hal yang lebih baru gitu ya. Padahal banyak hal yang untuk abad 21 ini keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan bagi anak-anak itu cukup banyak gitu ya. Salah satunya misalnya komunikasi, berkolaborasi, kreatif, critical thinking ya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita kembangkan dalam diri anak sejak usia dini. Dari cara yang seperti apa membangun growth mindset ini? Nah, Ibu Ari ingin berbagi beberapa hal. Yang pertama, mengakui ketidaksempurnaan. Mereka yang memiliki growth mindset harus mengakui ketidaksempurnaannya, ya. Jadi bahwa kalau orang merasa diri sudah cukup atau puas gitu ya, sudahlah aku sih seperti ini aja gitu ya. Nah, itu kecenderungannya nanti dia tidak memiliki hasrat atau keinginan untuk lebih optimal gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mengembangkan minatnya untuk, kalau misalnya seperti ini gimana ya? Kalau kita coba lakukan yang hal seperti itu, nanti hasilnya akan seperti apa ya? Nah, jadi melihat dari sisi yang lebih positif gitu ya, bahwa kita punya ketidaksempurnaan, tetapi dari berbagai cara kita bisa banyak mengembangkan diri gitu ya. Kemudian yang kedua, hadapi tantangan. Setiap manusia memiliki kelemahan dan kekuatan. Nah, ini semua berkaitan ya. Jadi tadi misalnya contohnya soal makanan gitu ya. Anak-anak yang tidak terstimulasi dengan baik, bagaimana mereka diberikan kesempatan untuk makan sendiri, kecenderungannya itu akan punya keterbatasan dalam motorik halusnya. Memegang sendok misalnya. Sendok itu kan berbagai macam bentuk ya papa mama ya. Nah, sehingga kelenturan otot-otot dan jari, kemudian lengan sampai ke bagian pundak atau bahu anak itu akan terlatih dengan sendirinya pada saat mereka melakukan makan sendiri ya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi anak dan juga orang tua. Terkadang mungkin karena ingin cepat, orang tuanya langsung suapin aja deh gitu ya. Atau misalnya nggak mau repot, kalau anak makan sendiri kan biasanya masih berantakan gitu ya. Kemudian mungkin mereka ada cranky atau rewel-rewelnya memilih makanan dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau kita melihat ini menjadi sebuah tantangan dan
menjadi sebuah kesempatan untuk kita melatih anak, nah ini akan mendapat pengalaman yang berbeda yang akan diinternalisasi atau diresapi oleh anak bahwa tantangan itu menjadi sebuah kesempatan untuk dia belajar, ya. Jadi dengan belajar makan sendiri itu melatih otot-otot lengannya, otot-otot jari tangannya untuk nanti mereka siap memegang alat tulis. Tapi kalau anaknya cuma misalnya dia makan nonton TV, sambil nonton TV duduk diam gitu ya, tinggal buka mulut karena sudah disuapin, makanannya sudah datang dengan sendirinya ke mulutnya. Kemudian apalagi misalnya sambil main gadget gitu ya anaknya. Nah ini akan ada kelemahan-kelemahan gitu ya. Seperti otot tadi motorik halusnya tidak terstimulasi dan juga konsentrasi atau fokusnya. Karena dengan makan sendiri itu kan anak belajar koordinasi mata, tangan, gitu ya. Anak yang biasa makan sendiri walaupun awalnya mungkin berantakan, lama-lama kan dia akan tertata dengan baik. Kalau ini dilakukan secara kontinu dan konsisten, gitu ya. Misalnya anak memegang sendok pakai tangan kanan, tangan kirinya memegang tempat makannya. Nah itu. Jadi dua hal ini, mengakui ketidaksempurnaan, hadapi tantangan, itu menggiring kita kepada positive thinking, gitu ya. Bahwa apa yang menjadi keterbatasan kita, kelemahan kita mau jadikan itu sebuah kesempatan untuk kita tetap belajar. Nah, disinilah kuncinya growth mindset, gitu ya. Jadi setiap kesempatan itu adalah kesempatan mereka untuk belajar, menjadi sebuah tantangan. Dan kita percaya bahwa setiap prosesnya ini tadi, itulah letak kekuatan dari growth mindset, gitu ya. Tadi disampaikan waktu di video awal tuh, bahwa dia tetap mempertahankan keinginannya, hasratnya, motivasinya untuk melihat bunga yang indah, gitu ya. Dan dia tetap melakukan usaha. Usahanya yang satu gagal, dia tetap coba. Dia coba lagi yang lain, masih belum bisa, dia mencoba lagi dengan hal yang lain. Nah ini setiap prosesnya itu akan dia lalui, dia akan bertambah kreatif, dia akan bertambah kesempatannya lagi untuk mencoba, gitu ya. Jadi proses itu adalah sesuatu bagian yang penting di dalam membangun growth mindset. Nah pastinya kalau orang yang mau mencoba, mau melakukan, mau bergerak, dia akan keluar dari comfort zone-nya, gitu ya. Dia akan keluar dari zona nyamannya. Kalau dikatakan bahwa lebih mudah mana, anak makan sendiri atau anak disuapin gitu ya. Ya pasti lebih mudah anak disuapin. Mempersingkat waktu lebih cepat, kemudian tidak berantakan, pekerjaan lebih cepat selesai, dan mungkin hal-hal lainnya gitu ya. Tetapi akhirnya kita melupakan tadi proses anak untuk belajar, proses di mana dia keluar dari kenyamanannya, ya. Padahal disitulah letak kekuatan dan kesempatan dalam setiap usaha yang diperlukan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu Ari mau kasih lagi nih video cerita ya yang bisa juga ditonton bersama anak-anak sebagai gambaran untuk tetap memberikan semangat kepada anak-anak bagaimana mereka mau berjuang, mau mencoba berinisiatif melalui growth mindset itu. Hey there! Are you ready for today's story? Let's go! My bedtime stories. Read with me as we make the world more magical one story at a time. I Choose to Try Again by Elizabeth Estrada.
I have many interests. I like piano and basketball. But when things get too hard, or when I have a big fall, I don't feel like trying again. Quitting is usually my answer. It's not worth committing because all I can hear is laughter. One day, my best friend, Whitney, took me aside and said, "Kiara, everything is difficult at first, but there are easier roads ahead. When we get back up, we build our brain muscle. If we keep trying, we'll eventually solve the puzzle." Not everything is easy, but always say, "I can." And if at first you don't succeed, make sure you try again. It doesn't matter what it is, schoolwork, chores, or sports. Study hard and practice, and remember all that you're taught. People may say, "You can't do it," expecting you to fail. But the words, "I choose to try again," will help you to prevail. Sometimes, we are challenged when life gets really rough. But let's say, "You won't beat me because I'm super tough." People may try to put us down and say, "You'll achieve nothing." But we know if we try hard enough, we can do anything. We won't ever give up on our dreams. If we fall, we'll get up again. Just try harder every day, and eventually we'll win. Try not to say never. That brainwashes you to fail. It means that you won't have the chance to raise the victory sail. If there is something that you want that you just can't achieve, will you give up trying, just pack your bag and leave? Or will you keep on striving to gain that thing you need? Say, "I choose to try again." Keep aiming to succeed. Be confident and try your best, for your life has just begun. Until you cross the finish line, the race has not been won. This was a valuable lesson for me to hear and understand. I promise to get back up and always give my trying hand. I made a list of all the goals I wanted to achieve. If there is one that challenges me, I'll just roll up my sleeves. If I fail, I'll try again. I'll never say, "Too hard." I'll study or practice even more. I don't even need a reward. I got a C in English class. I didn't want to fail. I decided to study harder to make sure I'd have it nailed. I tried out for basketball but didn't make the team. That just makes me train harder until I achieve my dream. I am so determined to do the best I can. I won't stop when things get tough. I choose to try again. Nah, dari cerita tadi, semoga semakin memperjelas pemahaman kita tentang growth mindset. Bagaimana dengan growth mindset ini kita bisa memotivasi anak supaya belajarnya lebih optimal. Jadi kesimpulannya, silakan Papa dan Mama, rekan guru, kita sebagai orang dewasa memberikan kesempatan bagi anak untuk mau mencoba, mau berlatih, mau melakukan dengan sendiri dengan sukacita. Tugas kita mendampingi dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukannya secara mandiri. Jika anak tidak mampu, kita boleh menawarkan bantuan, tetapi diusahakan anak diberikan kesempatan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk mereka mencoba. Menghadapi tantangan di era abad 21 ini, anak-anak kami latih juga di sekolah untuk mengembangkan sikap bersyukur, bersemangat, bertanggung jawab, dan kreatif.
Itu semua dilakukan bersama dengan ibu guru dan teman-teman. Mereka melakukan kegiatan, ada yang kegiatannya perlu dilakukan secara pribadi maupun berkelompok atau berkolaborasi. Diharapkan Papa dan Mama di rumah juga mau memberikan kesempatan seperti ini ya, supaya kemampuan mereka, kepribadian mereka juga boleh tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, terakhir Ibu Ari masih mau memberikan video cerita nih untuk Papa dan Mama, rekan guru juga anak-anak supaya lebih semangat. Oke? I Won't Give Up, written by Daniel Kenny, a persistence project book. I won't give up. Hi, my name is Caddy. Sometimes I feel embarrassed when I can't tie my shoes. I have to ask my grandma for help. Or wear the little kid shoes with the bright Velcro straps. Learning to tie shoes is hard. It can be frustrating. But I will keep trying. And I won't give up until I reach my goal. Sometimes I feel sad when I can't ride my bike. It feels like everyone can ride except me. And the only bike I use has enormous training wheels. Learning to ride a bike is hard. It can be scary, but I'll keep trying. And I won't give up until I reach my goal. Sometimes I feel dumb when I can't do math. I'm worried my brain isn't built like other kids. And then I'll never be able to figure it out. Learning to do math is hard. It can be frustrating, but I'll keep trying. And I won't give up until I reach my goal. Sometimes I feel frustrated when I try to play the piano. It feels like I've got nothing but thumbs. And the noises I make scare everyone. Learning the piano is hard. It can be frustrating, but I'll keep trying. And I won't give up until I reach my goal. But all the things that are hard for me, hitting a ball is the worst. The other team is scared of me because my bat goes farther than the ball. The only way I'd be able to hit the ball is with the biggest bat in the world. Hitting a ball is hard. It can be so frustrating. So frustrating. But I'll keep trying. And I won't give up until I finally reach my goal. Sometimes things in life can be difficult. They can be frustrating. But remember, you can do it. Don't give up until you reach your goal.